चंद्रादित्यवर्धनो सुम्निकागर्भसम्बोधन्तं राहुं प्रणमाम्यहं स्वाहा ओम अर्धकायं महावीरं चंद्रादित्यवर्धनो रौद्रवृद्रात्मजंगोरन्तं केतुं प्रणमाम्यहं स्वाहा ओम बालासुविश्वङ्गाशन्तारकाग्रामस्तकं रौद्रवृद्रात्मजंगोरन्तं केतुं प्रणमाम्यहं स्वाहा बालासुविश्वङ्गाशन्तारकाग्रामस्तकं रौद्रवृद्रात्मजंगोरन्तं केतुं प्रणमाम्यहं स्वाहा ग्रामस्तकं रौद्रवृद्रात्मजंगोरन्तं केतुं प्रणमाम्यहं स्वाहा केतुग्रह भगवान की जय आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः आदित्याय नवग्रह भगवान की जय अत इंद्राजष्टदिक्पालकोमाख्यं कर्म करिष्ये ओम इंद्रं वो विश्वे सर्वामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवल स्वाहा स्वाहा ओम अग्निं जोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदो असेग्नसुकृतं स्वाहा ओम यमाय सोमगं सुमतिमाय जुताभिः यमगं यज्ञो गच्छतग्निजोतं कृत स्वाहा ओम मोषणपरापराधकृष्णस्य स्वाहा ओम तोड़ा दुष्टुदे तष्टुजामादृत्पुतः आवांसवणीमहे स्वाहा ओम सोमोधैरघं सोमोर्वन्तमासुघं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदस्मै स्वाहा ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवों स्वाहा ओम ब्रह्मादेवानां पदवीकवीनां कृष्णमित्राणां वैष्णवमृगानां क्षीणवृद्धानां सौगमनानां सौद्रवच्छेदवन् स्वाहा प्रणोदेवी सरस्वती भाजे भूभाजनीवती वीणावत्योदो स्वाहा इदं विश्वविचित्रमे प्रधानगोधो समोढमस्यवाजं सुरे स्वाहा महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा कद्रुद्राय प्रचोदसे मे विष्णुवाजव्यसे वाचे वसन्तं ये स्वाहा गौरवासेवाने दक्षदे गवदे द्विपदे साधि विश्वदे अष्टापदे नवपदे भवदे सहस्राक्षरा परमे व्योमन् स्वाहा ओम जातवेदसे शतवामसो मराते यतो निदः पिवेदः तनःपरोदीर्घान् विश्वानादेव सन्दरिताच्चिग्नि स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिकुम्भवामहे कविं कवीनो वस्त्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्रवन्नोदितस्येदसादनं स्वाहा यतेन्द्रविहामहे ततो नवेन्द्रे मघवन्नचन्द्रवत्सेदये स्वाहा क्षेत्रस्वदनावयं नितेनेव जयामसे कामश्वपोषयत्तासमावनादिदृशे स्वाहा वास्तुवशनमस्तेऽस्तो रोषय्यानिरुदप्रभो यजमानस्य गृहे धनधान्य ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलमत्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा ओम मृतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा अवक्तं माम् अवक्तारो अवश्रोतारो अवधातारो अवधातारो अवान्नोचानमवशिष्यो अवश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जयं तत्तो जायते सर्वं जयं तत्तिष्ठति सर्वं जयं त्रैलयमेष्यति सर्वं जयं त्रैमृच्छेति तं भो विरापो नलो निलो नवः तं जत्पारिवाक्पदानि स्वाहा तं नरत्रयादीतः तं वस्तात्रयादीतः तं देहत्रयादीतः तं कालत्रयादीतः तं मूलाधारास्थितो सनित्यः तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोच्चायन्ति नित्यः तं ब्रह्मा त्वं मन्त्रस्थं वायुस्थं सूर्यस्थं चन्द्रमास्थं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं स्वाहा गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीयन्तानन्तरो अनुस्वारपरदरः अर्धेन्दलसितो कालेन रुद्धो रोगत्तो मनस्वरूपो
गकार पूर्वरूपो अकारो मध्यमरूपो अनुस्वारश्चाञ्चरूपो बिन्दुरुत्तररूपो नादस्सन्धानो सन्निधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या घनकऋषिः विचतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुरहस्तं पाशवङ्कुशधारिणो विलञ्चवरदं मस्तैर्विभ्राणं मोषगत्रयो रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णगोरक्तवाससो रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुलोहितो रक्तानकम्पिगन्धो वञ्जगत्कारणमच्युतो आविर्भवबिन्दुश्चारे प्रभुतो पुरुषात्मनो एवं धारतियो नित्यं सयोगी योगिनां वरः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते स्थिरम्बोधनाय एकदन्ताय विग्रहविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः स्वाहा गजानन भगवान् की जय अतः महागणाधिपतिदेवतामुद्दिश्य यदाशक्ति महागणपतिदेवता होमाख्यं कर्म करिष्ये ॐ गणेश्वराय नमः स्वाहा ॐ गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा ॐ गणात्रेताय नमः स्वाहा ॐ गणजयाय नमः स्वाहा ॐ गणनाथाय नमः स्वाहा ॐ गणक्रीडाय नमः स्वाहा ॐ गणकेलिपरायणाय नमः स्वाहा ॐ गणप्राण्याय नमः स्वाहा ॐ गुणदाम्ने नमः स्वाहा ॐ गणप्रणवमानसाय नमः स्वाहा ॐ गणसौख्यपदात्रे नमः स्वाहा ॐ गणभूताय नमः स्वाहा ॐ गणेष्ठदाय नमः स्वाहा ॐ गणराजाय नमः स्वाहा ॐ गणश्रीराय नमः स्वाहा ॐ गणगौरवदायकाय नमः स्वाहा ॐ गुणातीताय नमः स्वाहा ॐ गुणप्रेष्ठे नमः स्वाहा ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः स्वाहा ॐ गुणप्रवचारिणे नमः स्वाहा ॐ गुणवते नमः स्वाहा ॐ गुणहीनवरद्भुताय नमः स्वाहा ॐ गुणप्रविष्टाय नमः स्वाहा ॐ गुणप्रवाय नमः स्वाहा या हाथ कपड़े में नहीं है ओम गणवंदिताय नमः ओम गणनीयाय नमः ओम गणाय नमः ओम गण्याय नमः ओम गणातीत सद्गुणाय नमः स्वाहा ओम गगनादिकृपादितवे नमः स्वाहा ओम गंगासुताय नमः स्वाहा ओम गंगासुतार्चिताय नमः स्वाहा ओम गंगाधर प्रीतिकराय नमः स्वाहा ओम गवीशेभ्याय नमः स्वाहा ओम गदपहाय नमः स्वाहा ओम गदाधर सुताय नमः स्वाहा ओम गद्य पद्मात्मकवित्तदाय नमः स्वाहा गजस्वाम्याय नमः स्वाहा गजलक्ष्मीवते नमः स्वाहा गजवाजिरथप्रदाय नमः स्वाहा गंजा निरंत शिक्षाकृतये नमः स्वाहा गणितज्ञायाय नमः स्वाहा गणोत्तमाय नमः स्वाहा ओम गगनव्यापकाय नमः स्वाहा ओम गम्याय नमः स्वाहा ओम गमनादिविवर्जिताय नमः स्वाहा गंधदोषहराय नमः स्वाहा
गन्धप्रमकुण्डकण्डलाय नमः स्वाहा गतज्ञाय नमः स्वाहा गतिधाय नमः स्वाहा गतमृच्छवे नमः स्वाहा गतोद्भवाय नमः स्वाहा गन्धप्रियाय नमः स्वाहा गतवाहाय नमः स्वाहा गन्धै सिन्दूरबृन्दगाय नमः स्वाहा गन्धादिपूजिताय नमः स्वाहा गव्यभोक्त्रे नमः स्वाहा गर्गादिसन्नुताय नमः स्वाहा गरिष्ठाय नमः स्वाहा गर्भिधे नमः स्वाहा गर्वहराय नमः स्वाहा गरलिभूषणाय नमः स्वाहा गविष्ठाय नमः स्वाहा गर्जितारावाय नमः स्वाहा गंभीरहृदयाय नमः स्वाहा गदिने नमः स्वाहा गलत्खण्डहराय नमः स्वाहा गर्भप्रदाय नमः स्वाहा गर्भार्थरक्षकाय नमः स्वाहा गर्भप्रदाय नमः स्वाहा गर्भवादाय नमः स्वाहा गर्भवाशिशुज्ञानप्रदाय नमः स्वाहा गरत्पन्तजवनाय नमः स्वाहा गरुडभोक्त्रे नमः स्वाहा गयाकृतयेनाय नमः स्वाहा गरुडोपलमेशाय नमः स्वाहा गणयच्चिते नमः स्वाहा गण्डकपिदे नमः स्वाहा गरोवतवारणाय नमः स्वाहा गजदन्तयुधायनाय नमः स्वाहा गजकर्णिकाय नमः स्वाहा गजचर्ममयाच्छते नमः स्वाहा गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा गणातीत समुद्रदे नमः स्वाहा गण्डकी गाहनोत्सुकाय नमः स्वाहा गण्डोषीकृतवाराशये नमः स्वाहा गरिमालागिमदिदाय नमः स्वाहा गवाक्षदौ वासिने नमः गणातीत विद्याश्री बलप्रदायनाय नमः स्वाहा महागणाधिपतये नमः स्वाहा అందరూ కూడా శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ వేస్తున్నారు. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం హిరణ్యవర్ణావరణీం సువర్ణరజతస్త్రిదాం చంద్రామిరణ్మహీం లక్ష్మీం ధ్యాతవేదో మమావస్వాహా త్వామ్మావహజాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం స్వాహా అశ్వపూర్వాన్ తదమచ్ఛామస్తినాద ప్రబోధినీం స్వాహా శ్రీయం దేవో రమహే. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. మహాలక్ష్మీ నమః. అమ్మవారి పేరు ఏదైనా మీకు ఏది వస్తుంది అనుకోండి. అమ్మవారి పేరు కాంసోస్మితామిరణ్యప్రాకారామాత్రాంగలంతే దృష్టాద్రపయంతే స్వాహా పద్మే శ్రీరాం పద్మవర్ణాంతాభిమహే శ్రియం స్వాహా చంద్రాం ప్రభాసామి సురాజ్వలంతే సురాష్ట్రోషంకీర్తముద్యందరాధమే స్వాహా శక్తిభాసామలాన్ జ్యేష్ఠదర్శనాంగరీషిణి ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాంతాభిమహే శ్రియం స్వాహా వాదస్సత్యవశీమహే స్వాహా యశ్వప్రేయోపత్పాదోహానాత్యభిషితాన్ దేవీం సర్వకామాత్మసిద్ధే స్వాహా పుత్రపౌత్రధనంధాన్యం చంద్రాం ప్రభాసాజ్వలంతేం శ్రియం లోకే దేవదుష్టామదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమాం శాంతి శాంతి స్వాహా. ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభోవిం విశ్వదోర్ధ్వ అచ్చతిష్టదశాంగులం స్వాహా పురుషోదకం సర్వో యద్భూతం యచ్చభవ్యోమృతశేషానః ప్రదందేనాదురోరతే స్వాహా ఏతావానస్య మహిమాన్ అతోచ్ఛాయాగుచ్చపూరుషः పాదోశ్యేహాపవాత్ పునః తతో విశ్వంజగ్రామదో స్వాహా
शासनानशनेऽभि तस्मात् विराडधायत विराजो अधिपूरुषः सजातोच्चरित्यता पश्चाद्वयमदो स्वाहा यत्पुरुषेण हविषा वेदायज्ञमनन्मना स्वाहा तस्यासन् परितयः त्रिसप्तसमिदकृता स्वाहा दामोहजग्निः तस्मात् जाता अधावयः यत्पुरुषं विदधो स्वाहा क्रतुभाव्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य नौबाहु कावूर्होपादाहुच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् स्वाहा बाहुराधन्यकृतः वैरोदरश्चैश्चः अद्यागं श्रोत्रो अजायता स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायता स्वाहा मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च स्वाहा पद्याम्बोमृगस्तोत्र आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे साधार चक्रप्रभिद्वान् परितस्रतस्र स्वाहा त्वमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था उच्यते विनाय स्वाहा संबोधपृथिवैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तनादि स्वाहा तस्य द्रष्टा विदधध्रोपमेते तत्पुरुषस्य विश्वराजानमग्रे स्वाहा वेदाहमेदं पुरुषं महन्तमो आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् स्वाहा तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय स्वाहा प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्धः अजायमानो बहुधा विजायते स्वाहा तस्य धीराः परिजानन्ति योनियो मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः स्वाहा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः स्वाहा नमो ऋचाय ब्राह्मणे वचं ब्राह्म्यं जनेन्तः देवा अग्रे विद्रुवन् स्वाहा ईक्षते लक्ष्मीच्चमज्ञो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपो अश्विनौ व्यात्तं स्वाहा इष्टं मनिषाण अमं मनिषाण सर्वं मनिषाण स्वाहा ॐ तच्चञ्जोरारुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतिः दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजो छन्नो अस्तु त्रिपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः गजानन भगवान् की जय ॐ ध्यातवेदसे सुनवामसो वरति यतो निदः विवेदः तनःपरशतदुर्गानि विश्वानादेव सन्दृताच्चग्नि स्वाहा कामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्म फलेषु दुष्टां दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसिदरसे नमः स्वाहा अग्ने त्वं पारयानह्नो अस्मान् विश्वदुर्गानि विश्वा ओष्यवृद्धि बहुलान उर्वी भवातो गायतनयाय संयो स्वाहा विश्वानिना दुर्गः जातवेदं छिन्नाभदृताच्चर्षि अग्नि अत्रिवनस्मान् गृहास्माकं भोजासनातनं स्वाहा प्रतनाजितघं सहमानमुग्रमग्निं मुहं वे परमात्स्तात् सरपर्यदुर्गानि विश्वाक्षामं देव अधिकृताच्चिग्नि स्वाहा रत्नास्वितमच्च अत्तिदेवानवचा होतानस्सन्ति स्वाञ्चाग्ने तनवं प्रकृतं सवदाग्निस्य स्वाहा स्वामिदुष्टं मेजोर्षिं तन्मे विश्वन्तरेषो नाकस्य वृष्टिं न सुष्मेन् लोके इहमादयन्ता स्वाहा दाक्षायणाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि
तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा ॐ विश्वमेवेदं पुरुषद्दुष्टुपतिरपि स्वाहा पतं विश्वच्चयस्त्रं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं स्वाहा नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्मा तत्त्वन्नारायणपर स्वाहा नारायणपरो ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् सर्वं दृश्यते सोऽभूति वा स्वाहा अंतर्भूता निरंजनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवास प्रचोदयात् स्वाहा हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा वज्रगाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभ प्रचोदयात् स्वाहा हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महामीनाय धीमहि तन्नो मच्च प्रचोदयात् स्वाहा भास्कराय विद्महे महज्जोत्कराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् स्वाहा अनेन होमेन भगवान् सर्वात्मका सर्वं श्री महागणाधिपति देवता चरणारविन्दार्पणमस्तु विघ्नेश्वर भगवान की जय। श्री गांधी गणेश मंडली की जय। ओम गं गणपतये स्वाहा 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 ओम गं गणपतये ओम गं गणपतये स्वाहा 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 गणपतये स्वाहा ओम गं 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 गणपतये स्वाहा
ఓం గం గణపతయే స్వాహ 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 ఓం గం. అక్కడ వదిలిపెట్టండి. అదితే నమః సర్వదే నమః సరస్వతే నమః స్వాహ దేవసవితంత్రాసాని వదిలిపెట్టేసి చెప్పండి. అనేనా ఆచరిత మహాగణపతి హవనేన సర్వం శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత మహాలక్ష్మి గణపతి దేవత చరణారవింద అర్పణమస్తు. ఓం గం గణపతయే నమో నమః. ఓం గం గణపతయే నమో నమః. కొద్దిగా పసుపు దాని మీద కుంకుమ వేయు అక్షంత చెప్పరా అని గాంధీ గణేష్ మండలి శ్రీరాసింది వారందరూ కూడా ఎక్కడి మీద రావాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నారు. गांधी गणेश मंडल की गणपति बप्पा यज्ञो वैरिष्णः
अस्माकं मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय अभि अर्थम मम गणपति देवता संपूर्ण अनुग्रहता सिद्ध्यर्थम मम व्यापार वाणिज्य उद्योग व्यवहारिक व्यवसायिक सर्वत्र अनुकूलता सिद्ध्यर्थम राजकीय अनुकूलता सिद्ध्यर्थम महागणपति अनुग्रहता सिद्ध्यर्थम सिद्ध बुद्धि समेत महागणपति हवन समये अग्नि नारायण देवता प्रीतये यथाशक्ति पूर्णाहुति द्रव्याणि समर्पयामि नमो नमः नमो नमः ओम गम गणपतये स्वाहा मंत्रोत्तरेभ्यो इदन्नमः इगो इब्बुन्नाल सामान इदुकुडबेंడి అమెరికా చుట్టుముట్టుపోయి ఒక దగ్గర చుట్టుముట్టుపోయి सप्त जगतमे नव जगतमे एकविधं सदिच्छमे त्रयविधं सदिच्छमे पंचविधं सदिच्छमे सप्तविधं सदिच्छमे नवविधं सदिच्छमे एकत्रिधं सदिच्छमे चतुष्षष्टमे ष्टौतमे द्वादशतमे षोडशतमे विधं सदिच्छमे द्वात्रिधं सदिच्छमे सत्रिधं सदिच्छमे चत्वारिधं सदिच्छमे वादश्च प्रसवच्च प्रवृच्च विवृच्च सुवच्च भवरच्चाधिपतिच्च स्वा वल्लभ्येश्वर भगवान् की नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय प्रच्छन्दियाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः स्वाहा मंत्रोत्तरेवदाभ्यो इदन्नमः गजानन भगवान की शंकर भगवान की राजराजेश्वर भगवान की ज्ञानकानंद पापानि जन्मांतर्गतानि जातानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसम्भवा राजमान् कृपयादेवा शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षोपनादिता प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि सत्यं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणनायक यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन महागणपति नवरात्रि महोत्सव समये आचरित महागणपति हवनेन सर्वं श्री गणनायक देवता चरणारविंद अर्पणमस्तु मां रक्षन्तु చేతులు చూడండి యజ్ఞేశ్వరుని చూసి దండం పెట్టండి అగ్నిదేవుని చూస్తే దండం పెట్టండి చెప్పండి గతం పాపం గతం దుఃఖం గతం దారిద్ర్య మేవచ ఆగత సుఖ సంపత్తి పుణ్యశ్చ తవదర్శనా పుణ్యశ్చ తవదర్శనా మీ దర్శనం వల్ల అన్ని పాపాలు తొలగిపోని తండ్రి అని చెప్పి అగ్నిదేవునికి నమస్కారం చేయండి అగ్ని మీద రెండు చేతులు పెట్టండి ఇట్లా రెండు చేతులు పెట్టండి చెప్పండి శ్రద్ధ మేధ యశ ప్రజ్ఞ విద్వేష ఆరోగ్యం దేహిమే అవ్యవాహన శ్రియం దేహిమే అవ్యవాహన ధనం దేహిమే అవ్యవాహన ఓం నమ ఇతి ఓం నమ ఇతి ఒక్కసారి కళ్ళ కట్టుకోండి గణపతిని చూసి దండం పెట్టండి గణపతిని చూడండి నమస్కారం చేయండి గణపతి స్వామి వారిని చూసి నమస్కారం చేయండి ब्रह्महवीर ब्रह्महत्तो ब्रह्मणावतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः महागणाधिपतये नमः नैवेद्यं निवेदयामि स्वामी वाరికి 5 సార్లు నైవేద్యం చూపించండి తొందర మీకు
प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मद्यपानीयं समर्पयामि नमस्ते प्रक्षालनम् प्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि मुखवासार्थे श्रीचन्दनं समर्पयामि विघ्नराजा जय हो महातेजा जय गिरिजातनया जय मूषक विजया जय गिरिजातनया जय मूषक विजया जय हो विघ्नराजा जय हो महातेजा मनमातृमूर्ति कोरिक मीरग निन्नु पिंडि ब्रह्मगा मनुचगा ब्रह्मदेवुडे आयुतोयग विलसिन देवा गणाधिपा जय हो विघ्नराजा जय हो महातेजा నిండు సభలోన నిన్ను చూడగా కంటి చంద్రుడు పక పకమనగా నిండు సభలోన నిన్ను చూడగా కంటి చంద్రుడు పక పకమనగా చవితి జాబిలిని చూసిన వారికి చవితి జాబిలిని చూసిన వారికి నీని నిందలను సగెదవ జయ హో విఘ్నరాజా जय हो महातेजा जय हो विघ्नराजा जय हो महातेजा सत्यवरं करुणावतारं संसारसारं जगदेन्द्रहारं सदाहन्तं हृदयारविन्दो नमस्कारामि शैतन्नमामि दिव्यकर्पूरमण्डलवाणीराञ्जनदीपो सन्नरिशयामि दुर्गजानन भगवान् की చెప్పు చేతులు జోడించి అన్నపూర్ణాదేవికి నమస్కారం. अन्नपूर्ण काशी विश्वेश्वराय नमो नमः नमो नमः महागणपति नवरात्रि महोत्सव समये महागणपति अनुग्रहत सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति अन्नदान देवतार्चन पूजनेन सर्वं श्री काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वेश्वर देवतार्पणम अस्तु. अन्नपूर्णा माता की जय. शंकर भगवान की जय. జోడించి దండం పెట్టుకోండి. ప్రతి సంవత్సరం ఇదే విధంగా మాకు అన్నపూర్ణ దేవదేవి వాక్యాన్ని మాకు ప్రసాదించు. కాశీ అన్నపూర్ణాదేవి విశ్వేశ్వర అని చెప్పి ఆ విశ్వేశ్వరుడికి అన్నపూర్ణాదేవికి నమస్కారం. गोत्रोद्भवस्यानि परिशलगोत्रोद्भवसधन्वान् सूर्यनारायणगुप्तनामधेयस्याः मणिमालनामधेयस्याः विरमान्योयमानस्य सकुटुम्बानाम् अस्माकं यजमान्योयमानस्य सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयाभयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधानफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महागणपतिदेवतार्चनमहं करिष्ये. अक्षन्तोपसार अपूर्णकलशपैन पशुभूमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनस्पन्नोदभिषेदसाधनं श्री महागणपतिदेवताभ्यो नमः. गन्धा अक्षत परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि. शुभगच्छेकदन्तच्चकपितकर्णिकलं भोदरच्च विगुणविघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन
वक्रतुण्डशूर्पकर्ण हेरम्बस्कन्दपूर्वजां षोडशैतानि नामानि यत्परेऽपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेर्घमेवता संग्रामे सर्वकार्येषु मुक्तशस्त्रधायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनञ्जाये सर्वविघ्नोपशान्ते अपेक्षितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोः यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नरत्तस्मै श्रीमहागणपतिदेवताभ्यो नमो नमः गन्धाक्षतपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः आयनेते प्रायणेते उर्वारुवसन्तपुष्पिणे हरिद्रच्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्याः सूर्यो न शशाङ्को न भावगा यद्गत्वानि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम वैश्वल इष्टदैवम् लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरी दासे भूतसहस्रदेवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलभ्यैभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महागणाधिपतये नमः दिव्यनीराजनदीपं सन्दर्शयामि नमः नीराजनानन्तरं समर्पयामि राजाधिराजाय प्रसन्नस्वाहिने नमो वयं वैः श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैः श्रवणो ब्रह्मादिकानन भगवान् की शंकर भगवान् की गांधी गणेश मंडली की हर नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా నామదేవాడ చౌరస్తాలో గాంధీ గణేష్ మండలి గత అనేక సంవత్సరాల నుండి భారీ విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించి రోజు కూడా పూజా కార్యక్రమాలు హోమాలు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం నిజంగా చాలా సంతోషదాయక విషయం. ఈ గాంధీ గణేష్ మండలి నిర్వాహకులు విక్కీ యాదవ్ మరియు స్థానిక కార్పొరేటర్ సుధీర్ సోదరుడు మరియు వారి బృందం అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఆ గణేశుడి ఆశీర్వాదము మనపైన మన కుటుంబ సభ్యులపైన నిండుగా ఉండాలని సనాతన హిందూ ధర్మం దినదినాభివృద్ధి చెందాలని దాంట్లో మనమందరం కూడా భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి గాంధీ గణేష్ మండలి సభ్యులందరికీ భవిష్యత్తులో కూడా మన ధర్మాన్ని కాపాడుతూ మీ నవరాత్రి కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా జై గణేష, జై జై గణేష, భారత్ మాతాకి జై.